الاسم لطيفة المطماطي، زوج الشهيد كمال المطماطي، كان يخدم في ستيل شركة الكهرباء والغاز، مهندس فني. 1991 7 أكتوبر اتوقف. جات الشرطة للستيك غاديكا وقفوه جوز زعوان، وهو دخل الميضة باش يتوضا وهم قاعدوا يستنوا فيه. خرجوه شدوه بعنف، شدوه يجبدوا فيه وهبطوه من الدروج يجبدوا فيه بعنف ويضربوا فيه. قال لهم شكون انتم؟ قالوا لا احنا شرطة. قال لهم هاتوا لي ما يثبت لي انكم انتم شرطة. كيفاش مهبطيني هكا بالعنف، مهبطيني دزوا فيا. هبطوه ووصلوه للكياس والناس كلها تخزر. شد لهم في الباب نتاع الكهرباء، ما نجموش يطلعوه في الكهرباء. حاولوا باش يطلعوه ما نجموش. شد بارح حديد وضربه من تالي من راسه على راسه من تالي من هنا، فقد الوعي. داخ طاح. وقتها طلعوه هزوه للمنطقة. كي هزوه للمنطقة غاديك كي وصلوه زادوا عذبوه وضربوه، على خاطر هو ما حب يقولوا لهم حتى شيء. ما حب معناه في البحاث ما حب يقولوا لهم لا حتى شيء. ضربوه وعذبوه وكسروا له يديه الزوز. الدم تخلط مع المخ. يديه الزوز هشهم له. هما كاكا وجا الرئيس نتاعهم هذا علي بوسته قال مش بيكم هذايا مخلينا متكي على الحيط، مانيش قلت لكم انا ضربوا لي حسبوني بجلده. قالوا له راهو هبطنا له الطبيب اللي موقف معاهم وراو قال لنا راهو ايديه تكسروا وراو ما عادش تضربوه. قال لهم قاعد يمثل عليكم، هاتوا نوريكم فيه. وهز ما نعرفش عصا حديد باش ضربه. وقتها معناه استشهد. ما نعرفش ضرب على راسه ولا وين ضرب، استشهد. بدا يعيطك الطبيب 3 مرات يقول لهم قلت لكم عشت مسوه، راهو الراجل مات. نص الليل مات، حتى البيتان ما باتش معناه غاديك. في ساعة متأخرة من ليلة البارحة صادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية. تركيز هيئة الحقيقة والكرامة رسميا يفتح أمامها الانطلاق القانوني في عمل يوصف بالشق والحاسم والتاريخي والتوثيقي لمتابعة المظالم والانتهاكات الحاصلة طيلة ما يقرب من 6 عقود. C'est un processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Elle a 5 ans pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé en Tunisie. والآن الكلمة للسيدة سهام بسدرين رئيسة هيئة حقيقة والكرامة للإيجاد. الهدف الأخير هي المصالحة بين التوانسة وتاريخهم، بين التوانسة ودولتهم اللي توجد قطيعة ما بين الشعب والدولة. على مدى عقود عائلات توانسة تورث في الأحقاد، مش خاطر هي تحب تورث، خاطر الصغار وقت اللي يشوفوا اش صار في والديهم، اش صار في امهاتهم، اش صار في بوهم، اش صار في اخوتهم، كيفاش بلادنا قبلت باش اشياء من هذا القبيل تصير. L'IVD a été créé par la loi organique en 2013. C'est un organisme qui est chargé de mettre en œuvre la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, selon la loi, c'est un processus qui commence par l'établissement de la vérité, le droit à connaître la vérité de tous les citoyens, pas seulement lié aux victimes. Il y a également la réparation aux victimes des violations, les violations de droits humains, et la loi spécifie que ce soit les violations massives de droits humains et également ce qu'on appelle les violations systématiques. 6 years after the revolution, Tunisia is a country in transition. So far, it has already reached several milestones. The organization of 3 free and fair elections, the smooth transfer of power between political adversaries, and the approval of a new democratic constitution. Tunisia, created of the so-called Arab Spring, is the only country in the region that has completed the main stages of a democratic transition.
However, one of these stages has not finished yet. The process of transitional justice is still underway. C'est très important de comprendre l'origine des violations, l'origine de la mise en place des systèmes dictatoriaux. Voilà, c'est chose faite. Avec l'approbation quasi unanime à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Abidine Ben Ali, 51 ans, général de carrière, devient en prêtant serment devant l'Assemblée nationale le deuxième président de la Tunisie indépendante depuis 30 ans. Une immense page d'histoire est tournée. Ben Ali qui a fait un coup d'État blanc, bien sûr, en 7 novembre 1987. Cette transition du pouvoir a été douce. Mais il a promis dès le premier jour qu'il va avoir des réformes sur le plan politique, économique, social, culturel et surtout la vie politique. Énormément de personnes ont cru à ces promesses. C'est ouvert à toutes les sensibilités du pays. À la suite des élections législatives de 1989 où le parti islamique s'est représenté et où il y a eu falsification donc des résultats des élections, le régime de Ben Ali a viré complètement vers une situation de mainmise, de dictature, d'hégémonie sur tout le tissu associatif et tout le tissu partisan. On a bafoué tous les droits. La torture était presque systématique. Une situation de dictature extraordinaire, très, très grave. C'était absolument pas un régime idéologique. L'autoritarisme et les modes de gouvernance ne s'appuyaient pas sur une idéologie mobilisatrice. La répression, d'ailleurs, qui ne se limitait pas, contrairement à une idée reçue aux élites contestataires, mais qui s'appuyait surtout sur des mécanismes de contrôle et d'encadrement des quartiers populaires, des classes dangereuses, des régions reléguées, etc. C'est tout un système qui se met en place, qui est un système bien sûr autoritaire et dictatorial, mais à la fois la motivation originelle, c'est la captation des richesses. La corruption au niveau local, au niveau national, la corruption par la privatisation en fait, de l'État, les politiques néolibérales. Et cette corruption était organisée. قصر الإقامة يقولون ولكن في الحقيقة قصر لإخفاء ما سرقه الرئيس المخلوع وعائلته من أموال الشعب. هو أن الرئيس المخلوع وعائلته خصصوا كل وقتهم وجهدهم لجمع المال والمجوهرات الثمينة تنظر إليها ولا تصدق أنها أمام أعينك. Ben Ali voulait capter les richesses de la Tunisie et en faire bénéficier le groupe qui était autour de lui. Par exemple, les grandes entreprises publiques qui ont été mises en place dans les années 60 ont été pratiquement systématiquement étaient cibles de la famille ou de Ben Ali. C'était aussi une forme de gouvernance par l'exclusion qui excluait toute une partie du pays. In its first 3 years, the Commission has received more than 65,000 files. Bashir Al-Khalfi is the president of the association South Al-Insan, created to provide legal assistance to the victims of state-led abuses. Al-Khalfi himself was a political activist who spent 17 years in Ben Ali's prisons. After the revolution, he decided to dedicate his life traveling the country to meet and help those victims.
This is how South Al Insan became a model in the fight against impunity. كانت لنا مساهمة جيدة في هذا المسار، في بناء مسار العدالة الانتقالية. قدمنا ما قدره تقريبا 10% من مجموع الملفات التي قدمت إلى هيئة الحقيقة والكرامة. Because of the cruelty implied and international impact, Kamal Matmati's case is perhaps the most significant one that South Al Insan has dealt with. كمال المطماطي هي القضية التي تتوفر على كل أركان جريمة الدولة بامتياز. يعتقل، يتعرض للتعذيب، يموت تحت تعذير، وتختفي جثته. منذ 8 أكتوبر 1991 إلى غاية 15 جوان 2015 الدولة لا تعترف البتة بأن هنالك شخص اسمه كمال المطماطي مفقود. عائلة لا زالوا يعيشون على أمل. ما نعرفوا عليه وين دفنوه، ما نعرفوش عليه كيفاش صار له لحد الآن. توا 2017 لحد الآن ما نعرفوش عليه، لا نعرف على جثة، لا نعرف على حتى شيء. كل يوم نمشوا من الصباح أنا وأمه، نمشوا من الصباح نروحوا كان في الليل، وإحنا نستنوا نمشوا نسألوا عليه. مش هنا، مش موجود، ديما مش موجود مش موجود مش موجود. نهار قالوا لنا برجبوا الحوايج، من غدوة هزيت الحوايج، قبلوهم مني الضربة، يقبلوهم مني وقالوا لي غدوة باش تجي تهزي المسخين. من غدوة رجعت باش نهز المسخين، رجعوني نفس الحوايج. قلت له كيفاش؟ قلت له الشرطي كيفاش؟ مس هزيتوهم وقبلتوا مني النظاف واليوم ترجعوا لي نظاف. ما قلت لي غدوه يجي يهز المسخين، علاش رجعتوا لي نفس الحوايج؟ قال لي مش موجود هنا. قلت لهم مالا مش موجود، علاش تقبلوا فيه مدبش؟ 3 سنين يمكن ولا 4 سنين نفس المعد، ديما كل يوم نمشي، كل يوم نهزوا الحوايج المسخين. من غدوه نجيب نرجعوا نهزوا، يرجعونا نفس الحوايج. ليلى خالد زوجة بشير العبيدي، سجين سابق في الحوض المنجمي. أم مظفر العبيدي سجين سابق في الحوض المنجمي. كانوا يعسوا علينا ديما في جنب نتاع دارنا، فما هكا دارنا جت بين زوز شوارع، ديما الشارع منا فما عون امن، والشارع منا ديما عون امن، ديما موجود. خاصة كي نبدا انا موجودة يلزم يبدا هو موجود باش يشوف شوين مشيت ونتحرك، كي نتحرك كيف. كل يوم يجوني، كل يوم يجوني الصباح، يجوني نص النهار، يجوا في الليل، ساعات نص الليل، ماضي ساعة نبدا راقدة، يبدو يدقوا في الباب باللي ياسر باش يطيحوا علينا الباب، باش يكسروك الباب. الهدف نتاعها أن يدمر لك أعصابك ويدمرك ويخليك تبعد. جوني لهنا الشرطة قالوا لي راجلك هارب في الخارج وهي باش تمشي تعملي باسبورات، معناها خرجي ولادك من القرايه باش تمشي تعملين باسبورات. ما نعرفش، شوفوا من 91 حتى الى 2002 هذا الكل هارب، ما ينجمش يكلمنا، ما يلقاش فرصه. كيفاش تقولوا لي راجلك هارب وانا ما نعرفش عليه؟ راجل انتم هاكم منكرين فيه، ملي معناها وقفتوه نكرين فيه، من نهار اللي توقفوا انتم تقولوا مش موجود، ما هواش ما هزيناش، كيفاش هارب؟ الفرد نتيجة معارضته للدولة، كل العائلة سواء المصغرة أو الكبيرة تتعرض إلى المحاصرة والتحرش والقمع والإقصاء والتهميش. مثلا تو خويا هذايا منصف خالد كان عاون سجون في القروان في الهوارب، معناتها عزلوه على العمل نتاعه، تو معزول هو على خاطر هو خال مظفر. عندي اختي زاده تخدم انفيرميير كيف. عندي بنتي هنوف الصغيره كيف. اول ما معناتها بدايه السنه الدراسيه كي مشيت باش تسجل وتدخل تقرا، وقتها باباها مازال كي تشدوا هما ما حبوش يسجلوها، قالوا لها لا انت ما نسجلوكش. شنو علاش هك ما نسجلوكش؟ لانه تلميذه معناها ما يسجلوهاش وما عندهاش حق باش تدرس. علاش؟ على خاطر باباها معناها يمارس في السياسه ودخل الحبس وكل، يلزمها هي تتخلص معناها الفاتوره.
معناها إسرائيل تصور إسرائيل في الفلسطينيين ما عملتش اللي عملتها تونس في معناها المسلم في المسلم. La justice transitionnelle, c'est la manière dont les États qui sortent d'une période de conflit ou de répression, donc dictature, gèrent cette legacy de violations graves des droits de l'homme que le système normal de justice ne peut pas gérer. L'expérience tunisienne, c'est la 43e. Les toutes premières commissions de vérité ont bien évidemment existé en Amérique latine. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Principalement, elles ont articulé leurs travaux autour des disparitions forcées, la torture, le meurtre. La commission sud-africaine est une des plus connues dans le monde. And Sparham Kanto, and that was the last time we saw them. I shot a second shot in his head. Peut-être qu'elle est aussi une des plus connues dans le monde parce qu'elle a bien utilisé cet outil de communication. Nous avons également tenu compte des erreurs des autres commissions vérité. The mandate of the True and Dignity Commission is very ambitious. It covers a wide range of abuses committed for almost 6 decades, between 1955 and 2013. Therefore, it includes Habib Bourguiba's rule, the father of Tunisian independence and Ben Ali's predecessor. The Commission's mandate expires in 2018, but it can be extended another year if necessary. سمعت بيك صبيت دوسي في هيئة الحقيقة والكرامة. اي صحيح، مشيت قدمت ملف للهيئة وعرضت غادي برشا عباد، منهم جرحى الثورة ومنهم جماعة أحداث الخبز، وشفت زادة نقابيين ومساجين سياسيين وحتى الناس اللي تظلموا في قضية الحوض المنجمي، وانتي تعرفي اللي المرأة كيما الراجل عانوا برشا من نظام الاقتياد. صار الهيئة هذه تغطي الفترات والأحداث الكل. باش نقولك الحقيقة أنا سمعت عليها برشا كلام وإشاعات. Each case follows a similar process. After the victim files it in one of the Commission's offices and it is accepted, the victim is called for personal testimony in a private hearing. Then, a team of experts check the veracity of the claim, tries to identify the perpetrator, and finally, it writes a report. In the worst human rights violation cases, the Commission may recommend the indictment of perpetrators to the so-called specialized chambers, which are new courts created to apply transitional justice. Finally, another committee evaluates the damages inflicted to the victim and establishes a compensation. La justice transitionnelle, c'est un peu une boîte à outils qui, dans l'objectif est quoi ? Mettre fin à l'impunité, établir la vérité sur la répression, la vérité sur comment les citoyens ont été, leur destin, leur quotidien a été fracassé par une machine, d'une façon planifiée, etc., pour une finalité politique qui consistait à maintenir les intérêts d'une certaine élite au pouvoir, etc. Parce que toujours l'objectif, c'est de définir les crimes de système, pas les crimes individuels. Je pense qu'on est quand même dans une séquence, on est toujours dans cette séquence ouverte par la chute de Ben Ali, l'ébranlement du régime autoritaire, la remise en cause de la légitimité des appareils sécuritaires et de la gestion autoritaire de l'espace public et du conflit politique en général. Ce n'est pas un processus pour la vengeance, c'est plutôt un processus pour aider le citoyen à avoir encore une fois confiance en les institutions de l'État telles que le ministère de l'Intérieur. Il ne nous intéresse pas, et c'est la loi qui le dit clairement, de définir les responsabilités individuelles.
seulement, il nous intéresse de démanteler tout le système despotique et corrompu qui a produit ces violations, qui a produit ces victimes. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de garantir la non-répétition, qu'on ne répète pas tout ça. The Truth and Dignity Commission's mandate includes two innovations compared to those previous experiences in transitional justice. The main one is that the institution not only evaluates cases of corruption, but it can propose sanctions. La Tunisie, par sa loi, est le premier pays à avoir fait le lien entre les violations de droits humains et les violations de corruption. La loi organique tunisienne permet justement à l'IVD, d'une façon inédite, de traiter de la question de la corruption. Très souvent, ce qui pousse à ces violations de droits humains, c'est des actes de corruption. Donc ça, c'est un aspect de notre mandat qui est extrêmement important et qui dérange d'ailleurs, qui dérange beaucoup. The second innovation of the Commission is that it allows collective entities, and not only a physical person, to file a claim. Around 10% of the files belong to political parties, trade unions, or marginalized regions, like Sidi Bouzid, where the revolution started. Many of these marginalized regions, which receive a smaller amount of the public investment, have been punished for being strongholds of the opposition. Et déjà, l'IVD a reçu beaucoup de dossiers collectifs de régions marginalisées, mais elle a aussi, en connexion à ça, a reçu des dossiers collectifs qui dénoncent certaines politiques de l'État contre les femmes et qui ont privé une certaine catégorie de femmes tunisiennes de leur accès à leurs droits économiques et sociaux. Elle va empêcher des jeunes filles de poursuivre leur scolarité. Elle va empêcher des jeunes femmes accéder aux universités. Circulaire 108 qui prévient toute femme voilée d'avoir accès à l'éducation et à l'emploi. Et cette notion de victime collective ouvre la voie à des formes de réparation collective aussi. Et notamment, on peut penser aux régions reléguées à l'intérieur du pays, parce que c'était aussi une forme de gouvernance par l'exclusion qui excluait toute une partie du pays. قدمنا ملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة جابس جهة ضحية. لماذا قلنا جابس جهة ضحية؟ لأنه ترك آثار جانبية خطيرة وانتهاكات كبيرة على مستوى البيئة والصحة والتنمية والثقافة. انطلاقا من التدمير اللي أحدث المركب الكيميائي التونسي بالمنطقة، دمر الواحة، دمر البحر. كما تشوفوا معناها هناك تدمير في سوائل ملوثة اللي هي هلكة البحر على بعد 40-50 كيلومتر. هناك تلوث هوائي أوجد أمراض خطيرة جدا كأمراض السرطان وهشاشة العظام وأمراض معناها التنفسية. المجمع الكيميائي يخلي كل المياه اللي مخصصة للغابات والمخصصة للواحة والمخصصة للنخيل يغسل بها في المواد متاعها. المشكلة في جابس أنها في الحقيقة همشت ولم تقع بها أي عناية، كلها بدائية ومفقودة وتكاد تكون مفقودة. انطلاقا من هذه المعطيات الكل قدمنا منها ملف لهيئة الحقيقة والكرامة باسم الرابطة لاعتبار جابس جهة ضحية ولتعويض للناس منذ السبعينات على هذه الأضرار الفادحة اللي أصابت الأرض والزرع وما خلت حتى شيء. وبعد ما كانت جابس باسم المؤرخين يسموها جنة الدنيا تحولت إلى مقبرة للنفايات. لماذا قدمنا هذا الملف؟ لنعرف من أصدر هذه القرارات ونحاسبه.
Le processus et l'IVD ont été créés dans un terrain propice pour l'existence d'un processus de justice transitionnelle. Mais après les élections 2014, on est dans un environnement qui est plutôt hostile. In late 2014, Meji Caïd Essebsi, a veteran politician who started his career besides Bourguiba, became the new president of the country. His triumph marked the end of the rule of the so-called Troika, the coalition government formed by three parties opposed to Ben Ali. It was while they still held the majority in parliament that the law creating the Truth Commission was passed. La majorité de ceux qui ont gagné ces élections étaient clairement hostiles à la justice transitionnelle. Quand vous lisez le plan d'action, le plan stratégique jusqu'à 2020 du gouvernement, vous allez voir que le mot justice transitionnelle n'existe pas. C'est pas dans leur projet. President Essebsi created Nida Tunis, a coalition of leftist intellectuals and businessmen with close links to the old regime, who are opposed to Islamists. The MPs of Nida have been the most vocal critics of the Truth and Dignity Commission in the parliament. ننظر اللي فما بعض الأشخاص في هذه الهيئة عندهم منطق التشفي ومنطق الانتقام. هذا علاش احنا في نداء تونس كانت عندنا موقف سلبي مع هذه الهيئة. Nous sommes quand même dans un contexte de restauration. Les figures, même des figures très liées à l'ancien régime qui de nouveau circulent, apparaissent dans les médias, critiquent les vrais défenseurs des droits de l'homme, se permettent de délégitimer les victimes ou leurs paroles, etc. Tout ce qui s'est fait avant 2011 n'était pas tout mauvais. La preuve, c'est que notre pays était considéré parmi les pays du Sud comme étant vraiment un pays sur le plan social, sur le plan économique, un modèle. Et j'assume cela et je le dis. The Tunisian political scene includes some characters that assume important positions during Ben Ali's rule. The main one is Kamal Mourjan, who was defense minister between 2005 and 2010. During the last year of the old regime, he was also Minister of Foreign Affairs. After the revolution, he launched the Mubadra party and failed his bid to win the 2014 presidential elections. On ne peut pas continuer dans cette situation d'attente pendant plus longtemps. Je ne suis pas très optimiste parce que c'est très long et on va perdre beaucoup de temps pour cela. Moi, j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait une réconciliation, comme j'ai dit, un peu comme ça s'est passé dans d'autres pays. في المجلس التأسيسي الهيئة هذه نتاع الحقيقة والكرامة ووقع انتخابها داخل المجلس التأسيسي بمحاصصة حزبية بين الأحزاب اللي كانت موجودة وقتها في المجلس التأسيسي كل فيهم مرشح شكون واليوم موجودة هيئة مسيسة. Qu'une justice transitionnelle ne peut pas ne pas être politisée ou politique puisqu'elle s'attaque à une histoire politique, elle s'attaque à des modes de gouvernance autoritaire, elle s'attaque à la question de la violence de l'État. Il n'y a pas plus politique que la violence de l'État. أكثر الناس اللي عندها ملفات اليوم في هيئة الحقيقة والكرامة واللي تنتظر في منافع هي العائلة الإسلامية، العائلة اليسارية نتاع حزب العمال، هي جماعة التو الموجودين احنا نسموا بإرادة حزب الإرادة نتاع منصف المرزوقي. هذه الأطراف الثلاثة وهذه الأطراف اللي استماتت حتى هنا داخل المجلس في الدفاع على هذه الهيئة بالرغم من الخروقات المالية والإدارية الكبيرة اللي موجودة في هذه الهيئة. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si 40% des victimes sous Ben Ali de la torture sont des islamistes, je vais dire non, je vais vous éliminer parce que vous êtes des islamistes. Nous, on s'en fout quelle est l'appartenance politique de la victime. Pour nous, c'est une victime. La composition de l'EVD est le résultat d'un équilibre partisan. Et cet équilibre partisan va suivre l'EVD jusqu'au dernier jour de son existence. Souvent, on se sert de cette accusation, entre guillemets, en Tunisie, pour disqualifier, délégitimer le politique
avec lequel on n'est pas d'accord. Les lois, les projets de loi sur les réconciliations, c'est politique aussi. Last April, President Essebsi presented a bill to the parliament that will strip the Commission's powers to deal with the corruption files. نطيو صفح أنا هذا رأيي سياسيا قلت له 5 سنين وإحنا قاسيين في الحكاية هذه. If passed, the so-called reconciliation law will set up an alternative committee, whose members will be named by the government. This committee will establish the fines for corrupt businessmen and civil servants, and then their files in the judicial system will be definitely closed. لابد من تكاتف الجهود والقيام بمرور إلى قانون المصالحة الوطنية. قانون المصالحة هذا اللي باش يصلح، اللي باش يرجع فلوس الدولة، واللي باش يعمل مصالحة. اليوم المشاكل الكبيرة اللي عندنا في الإدارة التونسية، عندنا أكثر من 3000 موظف سامي في الإدارة التونسية اليوم ما ينجمش يخدم مهامه لأن عنده ملفات مربوطة بالفصل 96. Qu'est-ce qu'on va gagner avec des milliers de cas devant la justice? الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اليوم في البلاد تهدد في الاستقرار الاجتماعي في البلاد، دونك لابد من إيجاد حلول، ومن أهم هذه الحلول هي قانون المصالحة الوطني. The leftist political parties and many organizations of the civil society, like the youth group Manish and Sama, strongly rejected the bill. They consider it a hidden amnesty for corrupted officials and businessmen. This is the third time in the last 2 years that the parliament debates the reconciliation law. The mobilization of civil society groups forced the government to shelve the bill twice. Now, while the future of the bill is still in the air, these groups are trying to stop it again in the street. La justice transitionnelle, elle a toujours des ennemis. Toujours. Souhaiter que la justice transitionnelle se fasse dans le consensus, eh ben non, ça se passe pas comme ça. Parce qu'on touche à ce qui fait mal. Et dès que ça fait mal, eh bien, c'est jamais le consensus. Le rapport de force politique ne permet pas de se débarrasser de l'IVD. Néanmoins, le rapport de force permet d'affaiblir l'IVD, de l'affaiblir et de l'intérieur et de l'extérieur par différentes formes de pression, qui vont, comme je disais, de la critique au non-encouragement. As part of its efforts to reveal to the Tunisian society a traumatic past of hidden abuses, the Commission selected a group of victims to tell the stories to the nation in several hearings. These testimonies were chosen to represent all different political families and types of abuses committed during the last 60 years. For many citizens, that was the first tangible result of the Commission's work. Those painful testimonies of humiliation and loss told by the victims in the first hearings became a cathartic moment for the Tunisian society. Pour moi, elle a la perception avant les auditions publiques et la perception après les auditions publiques. Parce que ça, c'était vraiment un point tournant. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تبدأ بعد لحظات أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. الجلسات تبدأ تحديدا بعد ساعتين من الآن، الساعة 8:30 بتوقيت تونس المحلي. بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، بل وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم. يعني هذه الجلسات ستبث على كل القنوات التونسية تقريبا بشكل مباشر، يستمع إلى 5 شهادات. من هذا التعذيب الفوضوي اللي ما تعرفش عليها الضربة وين تجيك، ما تعرفش عليها كيفاش، وعلى مستوى الزمن هي دائمة. ومات من الكرطوشة الأولى وعاود له الثانية، الزوز هنا في قلبه. بنتي تموت، ولادي يتعذب، البيت العائلي متاعي في حمام شط ولا كنت في رادس محروس بصفة منظمة. يا ناس اللي تقولوا بن علي يرجع وكونوا تقولوا اللي البلاد كانت في أمان، بالحق هي تو في أمان، بالحق تونس في أمان. اللي وقع لي ليا والأختي وقع للبنات الكل والنساء الكل اللي تعذبت، تونس مش في أمان.
بعد الثورة تولدنا من جديد وبدينا نتنفسوا الحرية. الإسلامي تونسي واليساري تونسي، وكي يضربوا كيف ما يضربش الإسلامي بكف والآخر يضربوا ببونية، نفس الضرب، نفس التعليق، نفس الرصاص، نفس التعذيب. نكونوا اخوات في البلاد. معناها أنا كنت كي جيت باش ندخل لجلسة الاستماع كنت مضطربة ياسر. سيدة لطيفة، أنت زوجة كمال، كان تحكي لنا شكون كمال، اش كان يخدم وكيفاش اختفى وشنو اللي صار له. أولا السلام عليكم ومرحبا بالضيوف. معناها برشا حاجات ما نجمتش نعبر عليهم، ما نجمتش نحكيهم. هذيك جلسة الاستماع العلنية قمت بها أنا وزوجي بشير. ونختفي من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان. فعلا كانت لحظة مهمة أنك تواجه معناتها مباشرة الجمع الكبير من الناس معناتها وتحكي بك يعني وناس تسمعك باهتمام وتسمعك بشغف. معناها كانت لحظة مهمة وعندها قيمتها. مرة نذكر أني في لواج ماشية للسوسة، صدقوني وقت اللي وصلنا لسوسة عرفت أني الوحيدة معناها مدنية اللي كانوا راكبين معايا كل بوليس. ما نجمش باش نوصف كيفاش عشنا. تصوروا بنتي ما تعرفش بوها الساعة، خليها عمرها 8 أشهر ما تعرفش بوها، عمرها ما نطقت اسم بابا. كنت فخورة برشا. لغز محيرني علاش؟ شنو هو السبب؟ لأنه قلت له غاديكا علاش ما يسلموش لأهله ولا يدفنوا غاديكا باش أهله يعرفوا قبره وين ويمشوا يقروا عليه فاتحة. علاش؟ بلغتي صوتك للعالم كامل. أنا خلي تخرج الحقيقة، تخرج حقيقة زوجك، تخرج الجثة، تخرج كل شيء. إيه هي تعطيك راحة، خاطر تحس روحك معناها خرجتك، فما حاجات خرجتها، فما ناس ما تعرفش الحقيقة. أعوان السجون في المرنقية وقت مشيت نهز في زاورة البشير قال لي مدام قديش محكوم راجل؟ قلت له 8 سنين. قال لي انت باش تبقي 8 سنين ماشيه جايه تزوري فيه؟ قلت له اي. قال لي 8 سنين راي؟ قلت له اي نعم، عندي 3 اولاد منه باش نبقى نزورها 8 سنين و10 سنين والعمر الكل. ومدام انا موجوده ومدام عارفه راجلي على حق انا مانيش باش نتنازل، وانا باش نبقى نزور زوجي ونزور ولدي، واذا كان عندكم ما تعملوا مرحبا. فما مجموعه كبيره غيرت رايها بعد الجلسه، فما ناس غيروا رايهم وولوا معناها يتابعوا في الجلسات الاستماع ويهتموا بالعداله الانتقاليه. من غدوه كيف خرجت الناس كلها معناها تفاعلوا معايا على قضيه زوجي، تفاعلوا معايا قالوا لي ما كناش نتصوروا، لان معناها النظام معناها كيفاش كان يعامل في العباد. اليومنا هذا ما عندكمش جثه اي كمال، شنو بالنسبه ليا شنو طلباتك انت؟ انا طلباتي نحب تكريم جثه نتاع راجلي وتكريم الدفن، ونحب هالناس هذوما يتحبهم يتحاسبوا. سامحهم؟ لا 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 ما نسامحهمش. علي قصيناه ما نسامحهمش. هذاك امنيتي الوحيده، امنيتي وحق زوجي والناس هذوما اللي عذبوه والناس اللي قتلوه والناس اللي عملوا وقتلوا هذوما يلزمهم يتحاسبوا، مش يلزمهم تويكا هما يحوسوا على ارواحهم. حكموا عليه ما نعرفش عام ولا عام ونص ولا شنو، ويقتلوا في العباد ويتموا والناس ماشيه هكاكا، وهم حكموا عليه عام ولا عام ونص وبعد سيبوهم. لا هذوك اللي قتلتوهم ما عندهمش اولاد، ما عندهمش نساء، ما عندهمش اهل. يا رسول الله، اللي يحب معناتها يصالح يلزم يتحاسب، يلزم نعرف علاش عملتك الشيء، شنو اللي يخليك تعمل معناها عائله كانت عايشه مرتاحه رايضه، شنو اللي يخليك تجي تفرق عائله كامله معناها كنا عايشين لاباس احنا. انا نحب الناس تتحاسب، هذه ما نتصالح معاهم كان ما يتحاسبوا، خاطر انا حاسبني على حوايج ما عملتهمش، يلزمهم يتحاسبوا. بعد ما يتحاسب المصالحه وقتها تجي مش مشكل. Il faut que la personne aussi fait la confession de ce qu'elle a fait, elle demande pardon pour que je puisse
pardonner par la suite et pour que réconciliation existe. Je ne pense pas que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Remettre, disons, sur la scène publique ou sur la place publique un peu des problèmes qui sont aujourd'hui dépassés. Il y a des gens qui sont... À quoi ça sert tout cela? Est-ce qu'on peut espérer une démocratie ou une transition démocratique sans ça? Je pense que non. الحملة اللي قامت بها في المشاهدات العلنية حول حسيناها بعث فتنة من جديد وبعث تفرقة جهوية اليوم في تونس اللي احنا في الوضع هذا ما نحشنا به. On doit tourner la page et essayer de construire ensemble, c'est tout. On ne construit jamais une réconciliation sur l'amnésie. Sur l'amnésie, on continue à hypothéquer l'avenir, à prolonger les tensions qui vont apparaître sous d'autres formes. S'il y a des cas particuliers ou des familles qui ont été touchées, etc., et d'une façon peut-être très, très grave, oui, peut-être, mais je suis certain que cela n'amènera à rien. C'est-à-dire, sauf peut-être à titre personnel, si nous voulons construire le pays, il faut nécessairement que chacun fasse un effort. Ils veulent bien nous voir confinés dans voilà, le mur de lamentation, les pauvres victimes, voilà, on va leur donner des sous pour les réparer, on va peut-être même accepter que certains noms de rues vont porter leur nom, mais ça se limite là. On ne remet pas en cause le système qui a produit ce nom. Some associations of victims, such as Awadar Insan, have criticized the slow path of the Commission's work, especially the disbursal of aid to those victims in most urgent need. هذا الوقت مرهق كثيرا للضحايا، خاصة وأن هنالك عديد الضحايا الذين افتقدناهم وماتوا أثناء مسار العدالة الانتقالية، الكثير والكثير جدا. Il y a une confusion dans la vision des victimes. Il y a une attente que nous comprenons parfaitement, avec laquelle que nous partageons, mais que nous n'avons pas les moyens d'exaucer dans l'immédiat. Nous allons les exaucer plus tard. L'IVD, malheureusement, dès le tout début, n'a pas très clairement communiqué par rapport à son rôle et par rapport à son mandat. On est obligé de passer par une période où on fait l'investigation, le recoupement de l'information, la recherche de la documentation, la convocation des perpétrateurs. Ça prend un peu de temps. Une fois qu'on a fait ça, on peut clore le dossier, évaluer le préjudice subi et faire la décision de réparation finale où ils vont avoir la compensation. Mais ça prend du temps et c'est la partie de notre mandat qui vient à la fin. To achieve the cooperation of all public institutions is one of the main current challenges of the Commission. So far, some of them have been reluctant. For example, without access to all public archives, the Commission will hardly be able to investigate properly many of the 65,000 deposed files and to identify the perpetrators of the abuses. Le ministère de l'Intérieur refuse à ce jour de nous donner les archives de la police politique. Mais là, c'est le rôle de l'IVD et c'est jusqu'à quel point elle est habile de convaincre ce ministère de l'Intérieur que ce n'est pas contre X ou Y. Malheureusement, certains pensent que si nous accédons à ces archives, nous allons stigmatiser le corps de la police. Nous disons c'est pas vrai. A year before the end of its mandate, which could be extended 12 more months, the Commission must still overcome plenty of challenges. Will it be able to achieve its ambitious objectives? Nous voyons que c'est un mandat qui est très large. On peut discuter une sorte d'évaluation intermédiaire. Mais pour dire que c'est positif ou négatif, c'est assez tôt pour le moment. Malgré la campagne de dénigrement, malgré les critiques, malgré la désinformation organisée contre l'IVD, malgré toutes les tentatives de contourner l'IVD, de lui ôter de ses compétences, et notamment par les différentes tentatives de mettre en place ces propositions de loi sur la réconciliation, etc.
l'IVD existe toujours. La revendication de la justice transitionnelle est toujours là. نحن ننظر إلى المستقبل أن الدولة هذه ستحترم نفسها وتنقي نفسها من الشوائب وتطهر نفسها. Malheureusement, le monde arabe, c'est l'espace géographique dans le monde où il y a le plus de tensions violentes. C'est clair que si l'IVD réussit son mandat, elle va expliquer que par la gestion pacifique des tensions, nous réussissons à réunifier une société, nous réussissons à faire en sorte qu'une société soit inclusive, que tous ses membres peuvent vivre ensemble, sous le même toit, sous le même drapeau, dans le même territoire, sans avoir à s'entretuer, que c'est possible. Il faut avoir le courage de confronter la vérité. Et en confrontant la vérité, on réussit à construire cette cohésion. Et la cohésion, elle est la meilleure protection contre toutes les menaces, notamment les menaces terroristes. La justice transitionnelle est vécue comme le dernier recours contre l'arbitraire, le dernier recours contre l'impunité. أنا بزال عندي أمل في الهيئة الحقوق والكرامة. حسبي الله ونعم الوكيل، ورب إن شاء الله يخرج حق كل مظلوم وكل شهيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.